So hello, this is Engine Cadet Del Rosario, and this time I'm gonna be demonstrating to you how to operate our um, main propulsion diesel engine starting operation. So again, ayaw mo kating nga duha ka bukta ba ayaw mo ka confuse nganong ging-ani nako ha. It is for me to be able to show you um, how convenient it is nga ingani ra ba inig change over click lang nimo ana. Kabaw ko nakagamit na sad mo ingani. So, ulit nyan magdugay. Start to. So, we are You have officially 1 hour running. to fulfill the We assessment. have only 1 hour sa to This is call from bridge. 1 hour so, notice prior for departure. we have 1 hour notice prior for departure. Just click OK. So, sa itong 1 hour prior, we need to prepare for i-prepare na to itong mga system. So, first is click mo dire sa itong start air system. We need to be able to start and control air system. So, drain na to ang air bottles. So, kaning na yung mga values sa Z, meaning na siya yung content. So, i-close na to ng red. Yeah. I-monitor gini yun. Ayaw, do not leave any valve open sa draining ha. Dapat i-close yun sila tanan. Okay. So, check. Aray, tas MD60. Drain. Drain lang. What we're doing is cleaning our tanks and air bottles. So, we need to drain our condensate and moistures from these bottles and filters and our tanks. Okay. So, okay na tong starting air systems. Dire, next is process directory, maneuvering system. So, even though dili na siya necessary, but I still do it, i-drain ako siya like for 5 seconds lang. Para mawagtang gid ang kuan bitaw. So, next, okay, close na siya. Go back to starting air system. Dire, we need to open this valve, kining start inlet, receiver to inlet valve, and this valve to na silang tulo. So, dili ta necessary nga mag-paandar ani nila kay automatic na sila. Okay? Go back to process directory. And then next thing is to engage our turning gear. So, itong turning gear, engage na to as start. So, ang ginabuhat sa turning gear is i-lubricate ang ato ang mga cylinders. Excuse. And then, sa man niya pag-lubricate, o wala tayo lubrication system. So, we need to check our lubrication system. As you can see, walay pump nga nag-andar. So, we need to operate the main pumps. First pumps. So, naka-receive ta. Okay, just acknowledge. Nag-adjust pa man ni siya, but yeah, after a while, just put this into remote. Okay? Tanan pumps nga itong magamit diri, dapat i-remote na to. I-on sa datong bypass filter. So we are our lubrication oil system is good to go. Next thing to do is to check our starting air for the maneuvering system. Process directory.
Maneuvering system, open start air block valve, then atong distributor block valve, and then safety air block valve. I-open na nato na. So after we have done that, we need to check our cylinder status. So para makadagdag siya sa tong points, matuta sa power process directory cylinder 1. Ari ta check na to ang status sa to ang kuan. We have lubrication. I-click-click lang nato ni kay para kunuhay nag-monitor ta. Okay, nag-click-click ako. So we have 0.02 flow sa to ang cylinder. So that is the flow that we want, okay? So process, oh my gosh. Process directory, cylinder 2. Okay, so just click-click para marag nag-monitor ko na process directory, cylinder 3. Again, just repeat. So at least na 0.02. So that's a normal level. Okay, just click. Cylinder 5. Then kani. So okay naman ito ang kuan, 'di ba? Yeah, go back to process directory. So after nato na check atong cylinder, i-disengage atong start air lock. Makita nato siya diri sa kuan ay. Ini-check bitaw nato sa tuang ship's load. Oh no no. ME control system. Makita na to nga ang atong start is block. So ato ra na siyang ma-open later on. So next is we need to balik ta daw lang to diri. We need to on our air blowers. Okay, so check na to ig naka-off ay naka-open na ba tong air block naka-block gihapon. Okay. So ato ta sa process directory. After that, we have to achieve or in our power requirements, we need to operate our DG2. So ari talang ta sa electric power plant na to. As you can see, wala nag-under tong DG2. Kaning scenario or the departure of our ship will be run by our two auxiliary generators. Kani silang duha. So i-prepare na to ilang mga system. So ari ta sa seawater system, check na to. Okay, so naka-local okay na na. I-open na tong steam condenser, then fresh water. After that, click na to ang kaning sa steam condenser para ma-check na to. Go back. Ari, sa steam generator generation plant. I-open na tong circulation pump. And after that, ari ta sa oil boiler, i-auto lang na to. I-auto lang na to ang mga pump. Kaya na siya. And then next is we need to go to freshwater system. Wala siya, low siya diretong pressure, kaya wala man nag-on yung valve. And then start our main pump 1. Close our auxiliary. Dapat main pump ang mag-andar. Okay, so na normal na. After that, di nata pwede nata nga dili nata ni siya labtan kay main pump pa ni siya. Number 2 nga lang, pero okay ra na. Pero sige la, para to be safe, atong iwan. Local daan.
Same. Naka-remote na siya. And then, put this into auto mode. Open this valve. Open, open. So, later on, gradually, it will definitely normalize. Kaning nga low level sa temperature diri sa to ang kuan, freshwater system. So, next thing to do is to check our fuel. So, na-check na nato ang steam, na-check na nato atong freshwater fuel na sa ta. So before ita mag-check sa to ang fuel oil system, naa diri sa kuan sa to ang after na to ma-start ang main pump sa freshwater and seawater, we need to go to power chief. So gamiton ako ning window ha. Panel directory and then pump control. Sa pump control, gi-require ta sa kuan simulator nga i-auto ni tanan na to ang mga main pumps. Excuse. So just click auto. Apil na siya. So as you can see, ang atong FO circulation pumps is mag-blink siya. Nga naman, kasi atong fuel oil system naka-local mo gud siya. So we need to put this into remote. Nakatrip pa. Trip na siya. So click again and then balik. So all our pumps is in standby mode or auto mode. Next is secure na to mga lines diri, which is our steam kani nga This is call from bridge. Testing steering gears. So is Hard yes port na and to hard ang starboard. steering gears na to sa hard port o hard starboard. Kanya na siya. Ato sa ning on ang ato ang heaters diri. I-on sa nato ning nga valve. Again, kani nga valve, kani nga steam tracing na to o kani. Mao lang sa atong i-on. Okay. So process directory. Yan ha. So after na to na-check na, ka-check naman ta sa tong kuan ganiha, di ba? Boiler combustion. Dire. Naka-check na to, di ba? 100 na tong temperature sa to ang HFO. Heating sa tong HFO. So diri, set point na to is 65 man. Pwede na to ni siya fully open kay para kuan gud. Next is atong ato ta sa settling tanks. Diri sa settling tanks nato na water, di ba? Ato na siya pa drain. Nya para dili mo makaligtaan ari ta kanina pa tong gamiton. Paspas ra ba kayo? May nahinala ta pero nagkuan na good na naisugo ang bridge nga dapat mag test na ta sa tuang steering gear. So kanito process directory. We need to check our mooring equipments. So forward mooring winches, just on and then start na lang atong pump. Okay, so far so good. Process directory, aft mooring winches, same process, on ang main supply, start sa hydraulic pumps. So next thing is, natay alarm. Kani nga alarm is actually sa fuel oil viscosity, meaning ang HFO na to is still very thick or dili high viscous gyapon, high viscous siya. So kani zero naman ni close na nato. Gidrain na nato ang water. So kani 14 pa malayo pa ni siya madrain. Bayan sa nato na process directory.
check na to tong fuel oil system. Naka-high siya. 'Di ba? So, ma-normalize na siya. I-on na to yung bypass filter. Ma-normalize na siya kadagayan. Okay, nag-adjust pa mga datong system. Nya i-on din siya nga valve. Okay, so far so good. So nakataas na to ang imbis low siya, nakataas siya. So that's a good sign. Zero na. Close na to ang water diri. Ang kanilang sa atong gamiton para dili makalibog. Next is after we have checked the fuel oil system, we need to change over ko no. Pero ato sa nang i-prepare ato ang digit 2. So kaning digit 2 na to, kailangan na to on ang preheater, then auto. Nya auto na to ang pump dire. Okay, so naka-on naman na to, ay naka-open naman na tong filter 1. So that's good. Then ito na siyang i-start, stop ito. Start. So naka-local man ni, 'di ba? Mo-start na siya giya. Pero dili na to ni ikon ha. Dili na to ni i-connect sa bus bar. Automatic na siya. Once it reaches at least 1,800 iyang power output, or usually 900 rin yung hatag kay wala man siya nag-connect sa kuan. Nag-connect sa bus bar. So low on temperature, just ang mileage. Nag-adjust pa man na siya. Put this to remote or auto control. Yeah, after na to ma-remote diri, go to panel directory, generator control. As you can see here, ang ato ang power shift generator control. So since DG1 ang atong prior 1, butang na to prior 1, yeah, prior 2 ang atong digit 2. And then put our digit 2 into auto. So dili pa siya ma-auto. Ari ta sa MD75. Okay? So no need to worry kay inig makuha na siya mo kalit rin na siya o connect. So okay, bagong tukuan. Richard College. Gikan isa tang digit to. Di ba? Normal na ra. Normal na siya kadagayan. So we need to check our viscosity daw para ready na baka ta mag-change over. 'Di ba? Normal naman na to ang viscosity diri. Ari ta sa MD75 or DG1 and then change over ta sa from diesel oil to heavy fuel oil or HFO. So in order to do that, to change over na tong three-way valve, then close our kaning valve. So again, we have successfully done the changeover process. Okay? So we're going to do the same sa PCAS. Pero dapat maka-normal na siya tanan. Digito na yun ha. Maka-normal na siya tanan. Ayos na i-change over. Napabitaw tayo time. Just be patient. Kaya ang tendency mong good, manggawas tong mga matrip siya ba rin mo. Pre-warning din siya o kuhan. Slow down. So that was the thing nga di natin ito ma-encounter ka na slow down na tong engine. So naay auto trip dito sa generator control daw. Non-essential trip. Just acknowledge.
Again, prior one, auto. Dili siya ma-auto. Sige lang. So dili na siya ma-auto kay wala man siya naka-on ang excitation niya daing. So para ma-auto na to itong digit 1 o digit 2, alta sa digit 2, panel directory, dire, on na itong excitation. So na natay frequency. After that, we can choose kanilang L2, L3 para na voltage current, current, and then go back, and then prior to auto. Auto na to. Ang digit 2. Try na to auto dire, ma-auto ba siya? Mabalik na gyapon siya. So okay ra na kay naka prior 1 naman na siya. Tas naka-remote na siya sa diri sa ang main MD75. So again, check na to aton generator 2. If normal, so hapit na siya man-normal. If normal na ganin siya, ato na din i-check ang pwede na ba nato ma-change over atong digit 2. Again, sa natay sa accommodation air alarm, okay ra na siya. Knowledge. Just go back. Okay, so far so good. When normal na siya, pwede na tayo change over ha. So wala pa bita naka-operate sa to steering ha. So after na ni ma-change over na nato. Normal na, di ba? Change over na to ni. And then close. Ano ra gyud siya ka-simple. So next is we need to disengage our turning gear. Local control, just stop and then disengage. Okay. So ning open na to ang air blocked. Ma-check na to na siya sa process directory and then control system. See, wala na naka-block sa to ang main engine. Meaning ana, pwede na ta makapander sa to ang propeller. So just go back, process directory. Next step is we need to check our steering gear system. So steering gear na to, naka-remote naman eh. Yan naka-local siya sa hard starboard daw. Ibutang na to sa local and then hard starboard. So meaning sa hard starboard is dapat kani nga to ang rudder position, maabot yun siya sa 40 sa starboard. So natay alarm, just acknowledge. Okay, we are at almost 20 degrees, 21, 26, then 40, beta 40. So hard starboard. So check hard port. Okay, hapit na.
And then ato ra gyapon na siyang ibalik para maabot siya sa tunga. Ibalik na to siya sa kaning position just sa college. Balik na siya sa tunga. Just close imig moabot na siya sa kaning atong center. Okay, go close. O, di ba? So, na siya, naka-close na siya. And then, go back to remote. Okay, so very good. Our steering gear system is operational. Next, sa process directory, we need to go to our mooring. I-unmooring nato ni. So, in order to do that, just click off. Diretso na ma-off sila tanan. Process directory after mooring winches, just off. Guys, make sure nga ma-off ninyo ni after sa steering gear system. Kaya ano, if ever gani mag-under mo sa inyo ang main engine diri sa ato ang kani maka-under na mo diri sa diri mag-under na ni diri niya naka-on pa to or naka-operational pa tong mooring patay ma-fail gid mo diretso mapawong gid ang kan mapawong gid ang makina kapila na ko napangan ana so just be mindful nga i-off gid ang mooring winches ay hata mag-operate diri sa to ang main engine control. So we have successfully operated our steering gear system and our mooring system. The next thing we need to do is to slow turning and commence engine blown off. So in this window, I like to put this into MA control, MA cylinder number 1. So check na to ang mga indicator cocks dapat naka-open na siya. Pero in ani nga case, open naman gini siya sila tanan. So, ato rang buhaton is naka-slow turn naman ta, di ba? After like pila ka seconds, kadyo ra gyud. Mo ni siya what we are doing is we're blowing off our engine. Yeah, after na to i-blow off atong engine, balik siya og click. So naka-off na to ang blowing. And the next step is to close all indicator cocks. Ari ta sa process directory, cylinder 1, close. Right click. Ari ta para madali ta sa process overview ta mag-agi. Number 2, close. Number 3, close. Number 4, close. And 5, close. So, naka-close na tanan ito ang indicator ko sa itong cylinder. So, good. As you can see, pag close na ito tanan sa itong indicator cocks, ning blink itong ECR standby. Meaning, successful ang ito ang engine blown off. So, just acknowledge na nga kaning nga nag-blinking, kaning nga nag-blink. We need to acknowledge that. Meaning, na-finish na nata sa engine, so ang main engine status na standby na. Just acknowledge it. Start main engine ahead in astern test. Okay, oh. Bridge command dead slow ahead, 20% telegraph. Start then main bring engine back to ahead stop and position. start astern test. Bridge command dead slow ahead and then 20% telegraph, then bring back to stop position. So 20% daw sa ahead and then ibalik sa stop position. Ano ra? Then balik na kog the task. Start main engine ahead in astern test. Bridge command dead slow astern. So before ka mo telegraph, sa mo rudder, then bring back to stop i-click position. na nimong telegraph. So Pilot on board. areta sa Unmooring the astern vessel. dead slow. Na okay ra na siya, then stop. Paspasan na gini siya. Masama to ha. Once mo 20 na ta, maka 20 na ta, balik tag stop. Pero i-click na ng kaninga telegraph. Dead slow puros. I-close na natin eh. So, pilot on board na ta. Unmooring the vessel. Kaning unmooring the vessel,
We already have done that. Mo na akong pasabot ninyo, if ever gani nakamoring pag yun ninyo ang vessel, niya mag-under ta sa main engine, patay. Paong gid ninyo ang simulator. Ma-fail gid mo. So just, okay, nanay pilot ato ang kuan, so ready na ta for voyage or departure. Since nakakuan naman ta, naka-engine control pa man ta, 'di ba? We need to operate our main engine gamit ang ato ang kaning gamit ang engine control. So diri ta sa auto chief main engine control ha. Yan na. So i-start nato ang i-unmoor man daw nato ang atong kuan. Ari ta sa forward mooring winches. So i-out nato ni. 'Di ba? Ang nagkuan natin ang core bitaw nato. Kailangan wala na nakakuha na tong anchor. So kaning 'di ba? Kani siya sa mooring inya anchor. Ato ta sa process directory. I-out lang nato ni. Okay. So balik kagaya pa nato na siya stop. Try na to stop. Stop. Balik ka sa forward mooring winches. Just stop. Stop. So naka-stop na. Next is, after unmooring the vessel, we have to start the main engine. Kani mag-start na ta diri using our engine control. So, first is dead slow. 20 lang. At least 20. So, as you can see, nanatay RPM. Start signal, okay? Okay. So, very good. We have successfully operated our main engine. Nagdaga na ta. Diba? So, once ganun, murag mo, level-level na sila value. Okay, just acknowledge. Okay, so slow. I-click daan ninyo ang telegraph. Ayan na ito ikuan. Tag 20 lang ang forward. So, increase na sa dito na. Minus 10 points deduction. Main engine run while in moored condition. Mula ang gi-unmooring ka na. So, gusto lang isa sa more. Just acknowledge. So, dili na dito na ito i-out. So, para sa inyo ha, alam mo, masunod man gyapon ninyo guys ha. Inig ko ninyo a proper assessment. Ayaw ninyo lang i-out ha, stop lang siya. Stop lang dahil nato na siya. Dili kung matripan sa una. So, since naglantaw pa man mo ani, ayaw lang ninyo ni i-out or in. Just let it be nga na siya sa stop position. So, next, click or telegraph sa half. And then, abante tagamay. Tag 20 lang. Ang importante bitaw guys, dito matripan sa tong boiler. Bridge command.
Slow So, ahead. okay na na. Slow ahead. Ano na ta sa half. Hindi lang ka talang i-level. Magsunod ta niya. Maabot lang ta niya sa ang kuan, sa ang sugo sa bridge. Bridge command. Half ahead. So half ahead, Half just click. ahead. Yeah, i-level lang ang kuan. Okay. So subuon na sa taning pa-full. Bridge command. Okay, Full full ahead. ahead. Full ahead. Tungod na to sa ang kuan, lever. So naka-full naman ta no. Dire, pwede na nato siya i-transfer sa bridge. So just before we transfer sa bridge, ato siyang i-click ang atong ME status sa at C. Dili pa siya mo-click. So sa bridge na lang mag-click aniha. So bridge, panel directory, bridge control, accept transfer. So naka-change over na ta or naka-change over of responsibility, transfer of responsibility. Nya, click na to at C. Balik ta. Just acknowledge. So atong MA status is nanata sa dagat. So go back to bridge control, telegraph full, navigational full ahead, and then full ahead na siya. Full ahead po na to diri. Go back. Go back sa bridge control. Okay. So far so good. Check na lang ta sa tong mga DG1. Kaning DG1 hotdan na ba ni siya globe oil? Hapit na siya malo, di ba? Mo alarm na siya unya, mo glow na ni siya. So ato na lang siyang unhan. Unhan na siya operate. So at least 50%. So, na kuan sa knowledge. Okay, close. So na sa ibang alarm. Exhaust temperature of our boiler is taas na kayo. So ato ta sa boiler, exhaust boiler. Then i-auto na to ang damper. In that way, magamay ito ang temperature sa exhaust boiler. Ma-normalize na to ni. Mora to itong buhatan. So, di ba? Okay na, wala na po tag-alarm. Very good. Next is process directory. So,
So since nakakuha naman ta, kapaandar naman ta, in our plant monitoring, we need to ensure that normal main engine cylinder line cooling water outlet temperature. So asa na to na makitaan? Ilang taon na to itong control system daw. As you can see, ato ang thermal monitor, ang speed nato is 61 RPM. Ang atong thermal is 61. Um, thermal RPM limit, ini siya. Index is 61%. So our engine is running. So far, wala tay. Naka-red diri. Wala sa MA fail, wala sa slowdown, shutdown, safety override, yung torque limitation na So okay na siya. So far so good. Atong engine is in very good condition. Though na minusan ta og 10 points ganiha kay gi-out na to ang mooring bisag wala na dito labot. Pero sa inyo, ayan na lang ninyo i-appeal og out ang mooring. So ato ring buhaton nimo sa mooring is i-on lang ni niya ang lubrication lang atong i-on day. Then if ever mag-stop mo, ibalik siya stop or off. Then after say mo ang engine blow off, katong mag-blow off ka diri kato sa ganiha, imo sa dining i-stop ang ato ang anchor o ang atong mooring. Mara gyud practice lang gid mo permi sa ayo lang sa gid mo assessment if wala pa mo ka familiarize. So go back to process directory. Okay. So far so good. Nantaw na to ang matang mga alarm para ma-rectify na to ni. So engine control, room air humidity daw accommodation. So dili na to na ma-rectify kay naman siya sa pikas, di na to ni siya ma-access ari sa MD ay sa alarm 21. Atong turbine gas is turbo generator day is low ang tank level. So pwede na to na ma-rectify. Diba? Turbo generator, i-make up valve na to na siya kay low raman ang iyang level. Na alarm. Hot water tank just so 35 na siya, at least 50%, pwede na nato ni siya i-off. Okay, off na na. Go back, I mean, process directory, MD alarm 25. Kani gid siya dili na to ma-rectify gid kay kanang dili na to ni ma-access nga system. So just leave it be. Para sa alarm 28 atong hydro for tank pressure, tank level ni hot water magpalingaw ra na siya normalize og iya. Siya mag-adjust ng pagalingon. Next is basically mag-wait ra ta na aning ini ka 45-minute mark na to. Makadawat man ta og kuan ni bagong alarm sa katong gi-mention ako ganiha kaning lubrication oil system. Mahugaw man ni siya. Mahugaw na siya then ato na siyang i-kuan sa itong malfunction page. Pero sige lang, makakita mo na niya. Inig kuan na ni niya. Inig on na ni niya sa, ay inig abot na to sa mark nga 45 minutes. So basically, magkuan na ta, kuan nito sa mga control, monitor. Atay mo sila eh. Sa mga garaon. Sino nga balik-balik ka na? Just balik na.
natusukan. Wala ra kay buhaton, hapit ang 45-minute mark. Makabantay ra mga ano na unsay pasabot sa alarm na akong giingon ninyo. Main low back flush filter Yeah. dirty. Main lube oil back flush filter is dirty. So okay ra na. Balik ta sa lubrication system na to. Close na to ning kaning filter. Close. Then dire ta. Reset ta sa main lube oil back flush filter dirty. Just reset it multiple times para sure good. Okay. So good. Open na balik. Go back. And then check na to the atong freshwater system. Naka-on man na tong fresh sorry ta sa seawater day. I-on na to ni freshwater cooler number 2 na to para ma-rectify na ito low high temperature diri. So as you can see naog na siya giya. Hopefully naog ni siya. Okay. Galingan na siya ka normal. Monitoring na lang dahil na itong buhaton from here on out hantod sa mahuman na to time. So lantaw na to ang uban systems na to fuel transfer system ang sakto ba normal go back yan na ra gyud. Settling tanks na to nay water diri na to. So far so good. Process directory, fuel oil service tanks. Okay, so good. Okay. Process directory, freshwater system. Wala rin problema diri. Process directory, fuel system. Okay. Kirasad. Turbocharger. Okay naman yung turbocharger na to. Maneuvering system na to. Okay. Wala mo labtan ha. Igora mo mag-monitor. Control system. Atik-atik o click-click. Kaya para masinday madungagan na tong points. Kaya nag-monitor ta. Speed, power, fueling, pressure. Basta wala tayo ilabtan nga. Dili na to nilabtan yung mga maklik ha. Kanira sila. Process directory, local control. Dayon starting air. Click-click. Wala ra kay laing buhatan. Kanirahad ay mo pang click diri. Kanarang mga kuan monitoring ko hay. Cylinder 1, nag-monitor ka. Click-click sa mga values. There is temperature. Diri atik-atik. Pero wala jud kay hilabtan. Nag-click ra ka sa mga values mo. Next. Same maghapon. Hopefully nga madako ang score. Third. Fourth. Fifth.
Shutdown pre-warning. Ato lang navigational full lang daw. Trust ito gamay. Shutdown pre-warning mga siya murag delikado nila. Go back to engine control. So go back. Shutdown pre-warning lagi siya nga nun eh. Atong check ato ang control system. So may problema. MA shutdown. Safety override. Why? Check doon nato atong generator 1. Panel directory DG1. Pilian nato ni siya kinunhan para na siya current voltage. Let's see if mawala ang atong nasa mora dito. Kailangan yun siya dapat na ng voltage at current. So, inig-operate ninyo sa DG1. Retrip alarm. Reset na. Nya, kanin yun niya, pili ninyo sa L2, L3, o L2 diri sa katong generator 2. Kapila na lang po ang sa generator 1, L1 ang gamita. Nya, balik sa panel directory, generator control, prior 1, and then auto. Dapat kanihara nato ni nabuhat dahil gani. Nga mag-prior 1 siya niya auto. Nakabantay mo ganiha nga wala siya ni kuan. Pero sige lang. Wala pa man tayo major trips. Ang tao na to, ganing kuan mo niya to. Temperature. So, taas gihapon kayo itong temperature. So, saan man na to? We're going to so arita sa feeders na to, starters. Diba? Ang tao na to diri na to na to makitaan. Dira. So, kaning nag-blink, in na na, balak in. In, balik. Kana ra nag-blink ha. Ato ra sila gi-acknowledge para ma-reset. So, mawala na ni siya. Mura gid monitoring bitaw ninyo lang tawon ninyo unsay mga klaseng alarm ba. Be vigilant, be initiative nga unsa kay problema ani niyan. If ever sa inyong step nga buhaton nabay maapektuhan or wala. So ana ra gyud na siya. Discarte ba. So makalingaw ra na siya kanaog hopefully nga moabot og 1 hour, hapit na ta 1 hour. Hopefully nga mawagtang na ni sila. So, next is 73. Okay, raman diri wala ra yung blink. So, go back. Process control DG1. Okay, itong lube oil. Nag-check na ta sa itong lube oil. Okay. Process directory DG2. Okay. So, normal itong level sa itong lube oil. Ara ta sa process overview. Fresh water daw. So, dili na to ma-access atong hydro 4, di ba? O kaning refrigeration system. Di na to ma-access. So, kaning fresh water, mawagtang na ni siya kadagayan kay giin naman nato balik atong kuan sa starters. O, dira ni naog na siya. So, padong na ni siya normal.